Yan guys, huli for today guys. Thank you Lord sa biyaya ng dagat. Yan, ito pinakamalaki guys oh. Laki guys oh. Dalawang crabs. Yan, dito kami ng huli guys oh, dyan oh. Yan na guys ha, ebidensya guys. Para ano. Ang dami doon, tingnan mo. Lumilitaw yung mga isda doon. Kaya nga. Oh. Doon banda po, kaso bawal kasi doon. May koral eh, pagkatapos ng tubig. Yan guys. Marami. Yan ang catch for today. Yahoo! Kaso guys, may aberya konti. May mga pulis dumating guys. Okay guys, bye bye. God bless all. Take care always. Bye bye.